أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 3 حرکات. حرکت کی جمع حرکات ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا. جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں. را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بابی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تاتی تو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، ساسی سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دادی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذاذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو،
قرير ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو ز زی زو سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو س سی سو شین زبر ش شین زیر شی شین پیش شو شاشی شو صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضی ضو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا ظی ظو عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو عی عو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غاغی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قاقی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کاکی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لالیلو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو مامیمو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نانینو واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو
واوی وو ها زبر ها ها زیر ہی ها پیش ہو ها ہی ہو حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او یا زبر یا یا زیر ی یا پیش یو یا یو